हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंग्लिश प्रैक्टिस एक्सरसाइज। এই ভিডিওরে আমি বিটুইন এমং আউ ইন ভিতরে ডিফরেন্স জানিবা। चलो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट पॉइंट हला बिटवीन आउ एमंग आउ इन आमे को जगह यूज करंती। बिटवीन फर्स्ट पॉइंट हला बिटवीन आमे यूज करंती टू पर्सन पई हला कि जेतले टू पर्सन्स किबा थिंग के ऊपर थिंग्स हला कि भितरे जति डिस्ट्रीब्यूट किबा किछि मेंशन थिबो तमाने गोटे जिंस जति किछि डिस्ट्रीब्यूट होतबो किबा दुईटा लोक किबा दुईटा जिंस भितरे जति कंपैरिजन होतबो तले आमे से केस रे बिटवीन यूज करिबा। तले बिटवीन कोथि पई यूज हबो? टू पर्सन्स किबा थिंग्स ପାଇଁ ଆମେ ବିଟୱିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଏମଙ୍ଗ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ମୋର थ्री और मोर देन थ्री है कि पर्सन कि थ्री थिंग्स थ्री और मोर देन थ्री पर्सन्स बा थिंग्स आमे एमंग यूज करिया। आउ इन आमे केते यूज करिया? इन आमे यूज करिया इनसाइड ए प्लेस जेते मेंशन हेतिबो इनसाइड ए प्लेस गोटे प्लेस भीतर यदि मेंशन थिबो जोटे गोटे प्लेस मेंशन थिबो से केस आमे इन यूज करिबा। नहले गोटे ग्रुप खाली गोटे ग्रुप जदि आमे से सेंस रु जानुथबा कि गोटे ग्रुप दर्शौची ताले गोटे ग्रुप जेतले गोटे सेंस दोथबो से केस रे आमे इन यूज करिबा। जेमिति एग्जांपल आमे क्वेश्चन माध्यम रे अधिक अधिक डिटेल रे जानिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देची द स्वीट्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द चिल्ड्रेन। तो एठी आमे चिल्ड्रेन को गणी पारुचंती हले कि ताले एठी आमे चिल्ड्रेन टा कोन प्लुराल ताले चिल्ड्रेन चाइल्ड रु चिल्ड्रेन ताले एठी हमर प्लुराल हे गला। ताले मोर हमर चिल्ड्रेन टा प्लुराल माने केते हबो जेतले मोर देन वन हले कि माने एठी हमर चिल्ड्रेन जे देची एठी हमर अधिका छुआ को दर्शौची हले कि मोर देन टू मोर देन टू यदि मोर देन टू को दर्शौची ताले मोर देन टू केस रे जोटे कि आमे यूज करिबा सेटा कोन एमंग मोर देन टू हेले कोन थ्री बा मोर देन थ्री जोटे आमे एमंग यूज करिबा ताले एठी आमे कोन हिजबो एमंग। किंतु एठी खाली चिल्ड्रेन देइची बोली आमे एमंग यूज करले किंतु एठी जदि देइथांदा डैश द चिल्ड्रेन ग्रुप एठी चिल्ड्रेन पर जदि ग्रुप यूज हेइथांदा ताले नाउन एठी के हेइथांदा ग्रुप हेला कि हेति लेखा हेइथांदा द चिल्ड्रेन ग्रुप ताले एठी हमर नाउन के हेइथांदा ग्रुप हेला कि चिल्ड्रेन तो एडजेक्टिव हेइथांदा ग्रुप रा एडजेक्टिव हला कि केमितिया ग्रुप चिल्ड्रेन मानकर ग्रुप ताले एई ग्रुप ढाला नाउन ताले नाउन टा हमर एठी कोन गोटे सिंगुलर नाउन ढाला एठी सिंगुलर ग्रुप टा हमर कोन गोटे सिंगुलर गोटे यूनिटी ताले मो कोन कहितले गोटे ग्रुप जेतले मेंशन होतबो से केस रे हमें इन यूज करिबा ताले हमें एठी कोन यूज करथांदा इन द चिल्ड्रेन ग्रुप किंतु जति एठी ग्रुप लेखा ही नै एइति पय हमें एठी यूज करिबा एमंग द चिल्ड्रेन काहे कि एठी हमर चिल्ड्रेन हे गला नाउन आ एठी हमर चिल्ड्रेन टा कोन हे गला प्लुरल मोर देन टू सेति पय हमें मोर देन टू पय एमंग यूज करले। सेमती नेक्स्ट क्वेश्चन देची द बॉल इज डैश द बॉक्स ताले द बॉक्स एठी मेंशन हेची द बॉक्स टा कोन द बॉक्स टा ला गोटे प्लेस ताले गोटे प्लेस जेहेतु मेंशन हेची गोटे प्लेस भीतर जेते मेंशन थिबो इनसाइड ए प्लेस पे हम कोन यूज करबा इन ताले एठी कोन हेची द बॉल इज इन द बॉक्स। सेमती देयर इज ए स्ट्रांग बॉन्ड डैश द ट्रू डैश सॉरी डैश द टू ब्रदर्स ताले एठी मेंशन हेची द टू ब्रदर्स दुई जन को मेंशन नहीं टू ब्रदर्स बा टू पर्सन्स कि थिंग्स पे हमें कौन यूज करिबा टू पर्सन्स मान पई बिटवीन ताले कौन हो बिटवीन। सेमती ही वाज सिटिंग डैश द क्लास ताले एठी हमर एठी कौन देची द क्लास टा गोटे कौन प्लेस को दर्शाउची लाइक गोटे प्लेस को दर्शाउची से कोठी बसितला क्लास रे बसतला ताले क्लास टा गोटे प्लेस को दर्शाउची प्लेस रे बसतले इनसाइड ए प्लेस पई हमें इन यूज करिबा ताले एठी कोन हेजिबो ही वाज सिटिंग इन द क्लास। सेमती द क्वारेल हैपेंड डैश राजू एंड मोहन ताले एठी मेंशन के जण हेचन राजू हला जणे आ मोहन हला आ जणे ताले एठी दुई जण पर्सन को मेंशन हेची टू पर्सन्स को मेंशन हेची ताले दुई जण पे हम कोन यूज करंती बिटवीन ताले एठी कोन हेजिबो क्वारेल हैपेंड
between Raju and Mohan. ସେମିତି she shared the chocolate dash her friends. ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଗଣି ପାରିବା କି ନାହିଁ? ଏଠି her friends ଏଠି s add ହେଇଛି ମାନେ ଏଟା ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ, ଏଟା ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ। ତ ଆମେ ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଟା ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସକୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 2 ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ, ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଗଣି ପାରିବା କି ନାହିଁ? ହଁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ କେସରେ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏମଙ୍ଗରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? she shared the chocolate among her friends। ଯଦି ଆମର ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା she shared the chocolate dash her friend group, ହେଲା କି ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଗ୍ରୁପଟା ଆମର ହେଇଥାନ୍ତା ନାଉନ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡସଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ତାହେଲେ ନାଉନଟା ଆମର ଗ୍ରୁପଟା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶେଇଥିବ ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ କେସରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି? ଇନ୍। ତାହେଲେ ସେଇଠି ହେଇଥାନ୍ତା ଇନ୍ ହର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଖାଲି ହର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଟା ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ କେସଟା ନେଲେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସଟା ହେଲା ଏଠି ନାଉନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ୟୁଜ୍ କଲେ ଏମଙ୍ଗ। ଯେମିତି ଦେଇଛି ୱାନ୍ ଗର୍ଲ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ, ଏଇ ଯେମିତି ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଗ୍ରୁପ, ତାହେଲେ ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ? ଗ୍ରୁପ। ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ ମେନସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? ଇନ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୱାନ୍ ଗର୍ଲ in the group is very talented। ଯେମିତି the secret was kept dash the three friends, ଏଠି କେତେ ଜଣ ମେନସନ୍ ହେଇଛି? 3 friends। friends ତ ମେନସନ୍ ହେଇଛି ପ୍ଲୁରାଲ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି 3, ତାହେଲେ 3 ମେନସନ୍ ହେଇଛି ମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଗଣି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? more than 2, more than 2, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଅଛି 3। 3 କେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? among। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? the secret was kept among the 3 friends। ସେମିତି the house stands dash 2 big trees, ତାହେଲେ ଏଠି 2 ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ହେଲା କି 2 ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 2 ମେନସନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା? 2 ପର୍ସନ୍ସ କିମ୍ବା ଥିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବିଟୁଇନ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? the house stands between 2 big trees। ସେମିତି is very popular dash the villagers, ତାହେଲେ ଏଠି ଭିଲେଜର୍ସଟା ଏଠି କ'ଣ? ପ୍ଲୁରାଲ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଗଣି ପାରିବା। ଭିଲେଜର୍ସଟା ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ, ତା ସହିତ ଏଠି ନାଉନ୍, ହେଲା କି ନାଉନ୍ ଏଠି କିଏ? ନାଉନ୍ ହେଲା ଭିଲେଜର୍ସ। ତାହେଲେ ଭିଲେଜର୍ସଟା ହେଲା ପ୍ଲୁରାଲ, ଆଉ ଆମେ ଭିଲେଜର୍ସଟା ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଆମେ ଏଟାକୁ ଗଣି ପାରିବା। ଏଠି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସେନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତା କି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ସେନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପର ସେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ଲୁରାଲ ଆଉ ଏଟାକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଗଣି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ନେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ। ପ୍ଲୁରାଲ କେସରେ ଆମେ ଏମଙ୍ଗରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହି ଇଜ୍ ଭେରି ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦ ଭିଲେଜର୍ସ। ତ ବିଟୁଇନ୍ ଆମେ କେବଳ ଯୋଉଠି 2 ମେନସନ୍ ଥିବ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବିଟୁଇନ୍ ଆଖି ମୁଜି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଏମଙ୍ଗ ଆମେ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 2 ଯୋଉଟାକି 3 କିମ୍ବା ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 3 ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଇନ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା? ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଇନସାଇଡ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉଠି ମେନସନ୍ ଥିବ ସେ କେସରେ ଆମେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମେନସନ୍ ଗ୍ରୁପ ଥିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ବି ଦେଉଥିବ ସେ କେସରେ ଆମେ ଇନ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।